O yung pinaparira ng tres. Wala. Airball. Kasi ko. Nakamatay yung yung mic. Hey, what the sundot? Number 19, bumawi. Hey, what? Who's rap? Foul, number 3. Ano ba yan? Ano ba yan? Makakashoot na sana. Number 3, second personal foul. Ay, wala. Good lang. Kasi pinasa sa kalaban. Number 9. Ay! Ay, ayaw mo ha. Tira ko to. Pero shoot naman. Nice one. Pinasa sa gitna. So number 10, tumira ng tres. Wala. Rebound din number 1. Number 2. Oy, ganda pasa. Jumper. Good. By number 1. Ang pogi. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Number 3. What a jump pass. Counted. Laro na lang. Laki ng lamang. Grabe, ang higpit nyo magdipinsa. Number 0. Sheesh, ang init mo, bossing. Lakas. Oo nga, baka. Maka-comeback to. Epic comeback. 14 to shoot. Number 19 with a pull-up J. No good. Kuha niya ulit. Yung nakatira ng tres. Dito munog yung buzzer. Oy, grabe! Ay! May kasamang foul by number 19. Foul, number 19. Hindi mo nabibidya si Yuri. Yan. Nice one. At least napakinabangan. Unang puslo. Good yan. Joke lang. Pangalawa. Ayun, good na. Nice one. Ay na. Oblak. Oblak. Pinasa sa Oblak. Tinira ni Oblak. Uwi na. 10 to shoot. 10 to shoot. Uwi na. Iya, sayang. Okay, out of bound. Sub daw, rep. Sub. Sab si Lolo. Wala na pa, sorry. Wala. Chill lang tayo, chill lang. Pull up, Jay. Grabe. Parang Sigma. Unay. Pull up, Jay din, kaso wala. May init ng mga kampi mo. Nako! Huwag mo na ipasa, boss. Okay. Who's ball, rep? Sabi ko, who's ball? Sub daw, sub. Ayan na. Nag-ayos. Okay! Double. Kaya, di ko nakita, di ko ma-explain. Abe. Double. Wala. Oh! Akala ko dadakak sa number 4. Sige. Oras natin, 4 minutes and 30 seconds. Oy! Tipid si number 3. Good lang.
Open layup. Nice one. Suwabe. Pogi. Pogi ni Oblak. Umatake. Good. Game clock natin, 4 minutes sakto. Pinasa. 14 to shoot. Number 3. Pinasa kay number 19. Umarara sa gitna. Nice one. Lakas. Sarap mo Flex yan. nga. Ay na, umiinit yan pare. Ba't niya di binantayan? Sabi ko na eh. Kaya namin ka na ba yung GC, pare, umiinit eh. Ayan, nakuha niya naman. Hindi niya binigay kasi umiinit daw siya. Uy, sayang. Sayang. Number 13, what the behind? Counted. Number 1. Oras pa 10, 3 minutes. Hello. Kaya pa. Uy! Tira na naman siya, umiinit na siya. Nice pass, boy. Who's ball rep? Nakainom na daw ng Jabayo Jessic. Hindi na uminit. Sub. Pasok, boss. Pasok. Sayang, ayaw play na naman. Kakasito ka na. Same ball pa rin. 12 to shoot. Ang ating shot clock. Pull up Jay. Ang layo, pero good. 2 points. To shoot. Umatake na naman sa gitna. Same ball. 14 seconds pa ang ating shot clock. Last 2 minutes. 10 to shoot. Oh, bola po ng alas 5. Last 2 minutes. Pinasa si Gilles, tumira ng 3. Oh. Counted. Epic comeback. Muntas muna. Oy, sayang yung spin move. Pinasa kay number 13, pull up J. No good. Ready for sub tayo? Muntouch muna. Uy. Muntouch. Tumira ng 3. Joke lang. Number 4. Wala. Last 1 minute. Oh. Number 1, umatake sa gitna. Wala. 15 to shoot. 12 to shoot. Wala. Oras natin, 40 seconds. Last 40 seconds. Muntouch. Wala. Ala si Uya. Tabingi. Number 13. Oh, muntouch. Sakit kamay mo. Ay, wala. Ano? Last 20 seconds. Tapon niyo yan. Wala na po tayong shot clock. Buzzer na lang po. 10 seconds. Tira. 2. 1. Tenang.